السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض الأفعال، وهي أفعال الحركة باللغة الفرنسية والعربية، وهناك بعض الأمثلة. Le verbe descendre. Descendre. Descendre أي ينزل. ينزل. Il descend les escaliers. Il descend les escaliers. هو ينزل السلالم. الفعل الثاني monter. 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 Le O et le N se prononcent on. On. Monter. Il monte les escaliers. Il monte les escaliers. هو يصعد السلالم. Entrer. 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 تدخل. تدخل. Elle entre dans la chambre. Elle entre dans la chambre. هي تدخل الغرفة. Le verbe sortir. 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 تخرج. Elle sort de la chambre. Elle sort de la chambre. Elle هي sort تخرج de la chambre من الغرفة. هي تخرج من الغرفة. Marcher. 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 يمشي. يمشي. Cet homme. Cet homme. Cet homme. Le H ne se prononce pas. C'est un H muet. Cet homme marche lentement. Lentement. Cet homme marche lentement. هذا الرجل يمشي ببطء. هذا الرجل يمشي ببطء. courir. 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 يجري. يجري. Il court rapidement. Il court rapidement. نلاحظ في كلمة court le verbe court courir le T ne se prononce pas. الحرف T لا ينطق، هو حرف صامت. Il court rapidement. هو يجري بسرعة. sauter. Sauter. Dans le A et le U se prononce O. Égal sauter. Sauter. يقفز. يقفز. Le coureur saute la barrière. Le coureur saute la barrière. العداء يقفز فوق الحاجز. العداء يقفز فوق الحاجز. Le verbe danser. Danser. Le A et le N se prononcent en. Danser. Danser. Il danse. Il danse. Le E et le N était ça, c'est un E. Égal E. Il danse. هم يرقصون. Pleurer. 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 Le E et le U se prononcent E. Pleurer. Pleurer. تبكي. Cette fille pleure. Cette fille pleure. هذه البنت تبكي. Cette fille معناها cette هذه اسم إشارة. Cette c'est un adjectif démonstratif. Cette fille هذه البنت تبكي. Rire. 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 يضحك. Ce garçon rit. Ce garçon rit. مثل ما سبق وذكرنا بأن le T à la fin d'un mot ne se prononce pas. C'est une lettre muette. أنه حرف صامت. نقول هذا الولد يضحك. هذا الولد يضحك. هذا ce garçon هذا الولد rit يضحك. Manger. 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 يأكل. Il mange une tartine. Il mange une tartine. هو يأكل شطيرة. هو يأكل شطيرة. Boire. Boire. Le O et le I se prononcent wa. Boire. Le verbe boire. يشرب. Elle boit de l'eau. Elle boit de l'eau. هنا كذلك في هذا الفعل
le T حرف T حرف صامت لا ينطق نقول elle boit ولا نقول elle boit elle boit de l'eau هي تشرب الماء regardez 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 ينظر أو يشاهد le père regarde la télé le père regarde la télé الأب يشاهد التلفاز donc regardez يشاهد parler 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 يتحدث أو يتكلم il parle devant le public il parle devant le public هو يتكلم أمام الجمهور il هو parle يتكلم devant أمام le public الجمهور il parle devant le public écoutez écoutez le E et le R se prononcent E à la fin des verbes écoutez تسمعوا la mère écoute la radio la mère écoute la radio la mère écoute la radio الأم تسمع المذياع أو الراديو écrire 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 يكتب il écrit sa leçon il écrit sa leçon verbe écrire في آخر الفعل la terminaison il y a un T ici ne se prononce pas لا نسمع حرف الت عند قراءتها نقول il écrit sa leçon هو يكتب درسه هو يكتب درسه lire 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 يقرأ elle lit un livre elle lit un livre كذلك فعل lire le verbe lire أنت à la fin terminaison ne se prononce pas نسمع lit ولا نسمع حرف التاء في الآخر نقول elle lit un livre هي تقرأ كتابا dessiner 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 ترسم أو يرسم فعل يرسم elle dessine une rose elle dessine une rose نلاحظ هنا نرى حرف الأس on voit le S ولكننا نسمع حرف زاد لأن حرف الأس بين حرفين متحركين ينطق زاد le S entre deux voyelles se prononce Z il est entre le O et le E donc se prononce Z on dit une rose ولا نقول une rose elle dessine une rose هي ترسم زهرة dormir 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 تنام أو ينام la fille dort sur son lit la fille dort sur son lit تنام البنت فوق سريرها تنام البنت فوق سريرها أو نقول البنت تنام فوق سريرها في جملة فعلية هنا ونستطيع أن نقول جملة اسمية البنت تنام فوق سريرها la fille dort le verbe dormir ici il a la terminaison T وإننا نسمع dort إننا لا نسمع حرف T قلنا حرف T في آخر الكلمة هو حرف صامت la fille dort sur son lit arriver يصل arriver يصل il arrive après un long voyage il arrive après un long voyage il arrive après un long voyage هو يصل بعد رحلة طويلة هو يصل بعد رحلة طويلة partir يذهب أو تذهب elle part en vacances elle part نلاحظ هنا حرف T لا ينطق part en vacances هي تذهب في عطلة chanter le A et le N se prononcent en ولا نقول شان لا نقول شان chanter
يغني. Il chante devant ses fans. Il chante devant ses fans. أي هو يغني أمام معجبيه. Étudier, étudier. يدرس. Il étudie ses leçons. Il étudie ses leçons. هو يدرس دروسه. Acheter, يشتري. La femme a acheté des chaussures. La femme a acheté des chaussures. اشترت المرأة حذاء. Acheter, اشترت. La femme a acheté des chaussures. Vendre, يبيع. Il vend des légumes. Il vend des légumes. هو يبيع خضرا. نلاحظ الفعل vendre. Il vend. نلاحظ أن في آخر الكلمة في آخر الفعل هناك دي، ولكن لا نسمع حرف الدي في الآخر، إنه حرف صامت مثل حرف التي. نقول il vend des légumes. Prendre يأخذ. L'enfant prend une pomme. L'enfant prend une pomme. Prend حرف le verbe prend حرف الدي في الأخير لا ينطق. نقول prend. L'enfant prend une pomme. أخذ الولد تفاحة. Donner يقدم أو يعطي. Il donne un cadeau à sa femme. Il donne un cadeau à sa femme. أي هو يقدم هدية لزوجته. téléphoner. نلاحظ أن حرف البي والآش ينطق ف. téléphoner. Elle téléphone à sa mère. Elle téléphone à sa mère. هي تهاتف أمها. وهكذا أعزائنا، أرجو أنكم قد استفدتم من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.